Hello mga guys, welcome to my vlog. Ako dahil si Ariel A. Campania. I am 18 years old. Taga Tubuduguan ra ko guys. Hello ninyong tanan guys. Maayong hapon ninyong tanan. Ang vlog din ako guys kay parte sa akong kalawasan guys. Parte rin sa akong kalawasan karon nga luya kay ko tan-awon. Unsa ba kay pagsakit ani kahang kuana karon? Og ako ning iadtong ospital, dili sa ko kuan kay basin niya binuangan niya ko ng uban. Dili sa ko pataka pug adto ospital. Ang buhaton ako, mangita kog paagi nga maayo ko. Ngita jud kog paagi guys nga maayo akong hilanat. Dili sa may lang taon sa dili nang taon gi ko padutlan kay wala ba jud ko inhag amahan, maluoy lang sila nako. Kaluyan ang taon ko nila guys kay ako wala ra ba jud ko inahan. Isa pang wala ko'y amahan pero kuan lang gininyo guys nga ako. Pakinabang lang guys nga ako guys kuan kong tao guys pero karon guys mura kog luya tan-awon. Unsa ba kay gipamati sa kong lawas karon nga luya man ko tan-awon? Luya jud ko tan-awon.